अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च जो जेके ॻाल्हियूं कयूं ऐं हाणे ॿुधण में इहो अचे पियो त लॉन्ग मार्च जे हवाले सां 25 अक्टूबर फाइनल कई वई आहे ऐं 25 तारीख़ ते ख़ान साहब जल्द ऐलान कंदो। 25 तारीख़ इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च कई वेंदी। जॾहिं त इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे त हिन लॉन्ग मार्च में जेका हुकूमत लॉन्ग मार्च खे रोकण जी कोशिशि करे पई, इन हवाले सां हिन भेरे बिना मुख़्तलिफ़ हिकमत अमली क़ाइमु कई वेंदी। हाणे ॾिसिजे त ख़ान साहब उहा हिकमत अमली कहिड़ी जोड़ी आहे? छा इन ख़ौफ़ खां त राना सनाउल्लाह जेकॾहिं इस्लामाबाद अचण खां काफ़िलनि खां रोके थो त छा पूरो मुल्क जा रोड रस्ता बंदि करण जो हवाले सां ख़ान साहब काल ॾींदो, या ख़ान साहब वटि हिकमत अमली कहिड़ी आहे जॾहिं त उन ई हिकमत अमली खे मुंहुं ॾियण लाइ जेका हुकूमत आहे उहा कहिड़ी रिथाबंदी करे थी? हाणे ॾिसिजे थो त हिन लॉन्ग मार्च जो ख़ान साहब कॾहिं ऐलान करे थो। आया इहे 25 तारीख़ ई फाइनल डेट हूंदी या ख़ान साहब ॿी डेट बि अनाउंस करे सघे थो? छो त ज़रियनि जो चवणु आहे त इमरान ख़ान साहब जो जेको ॻाल्हियूं आहिनि उहे इस्टेब्लिशमेंट सां हिन वक़्तु बि हलंदड़ आहिनि। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी बि इन हवाले सां इमरान ख़ान जी इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां फैसिलिटेट करे रहियो आहे। हिकु तरफ़ ॻाल्हियूं हलनि पियूं, ॿिए तरफ़ लॉन्ग मार्च जी मूव थियण वारी आहे, जल्द ऐलान थियण वारो आहे। ॾिसिजे त इहा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आहे ऐं इहा जेका लॉन्ग मार्च वारो मामिलो आहे उहो किथे दंग करे थो ऐं इन सॼे हिन सियासी जेका हिन झेड़े में कामयाबी कंहिंखे नसीब थिए थी। इन ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे लाल माली साहब, जेको क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻुवान आहे। अस्सलाम वालेकुम लाल साहब। वालेकुम सलाम। लाल साहब, हिकु तव्हांखे मुबारक हुजे ज़िमनी चूंडुनि में शानदार ख़ान साहब जी कामयाबी ते। ऐं इहो ॿुधायो त लॉन्ग मार्च बि वेझो आई आहे ऐं तवक़ो इहा आहे त लॉन्ग मार्च जो ऐलान 25 तारीख़ ते थियणु वञी रहियो आहे। तव्हां ॿुधायो त हीअ लॉन्ग मार्च केतिरी नतीजा ख़ेज़ थींदी, ऐं छो त ख़ान साहब जेको मोमेंटम ठाहियो आहे ऐं इंतिहाई अहम लॉन्ग मार्च वारो मामिलो आहे, तव्हां छा चवंदा? गौर वॾी महिरबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ आहे त मौजूदा हुकूमत जेका आहे हिकिड़ी साज़िश तहत क़ाइमु थी आहे ऐं हीअ मुल्क लाइ इंतिहाई हानिकार आहे ऐं मुल्क जी सोदीबाज़ी करण खां बि न थी वई। लिहाज़ा असां मुतालबो कयो हो त फौरी तौर ते जेके नयूं चूंडूं करायूं वञनि ऐं जेको पार्टी इलेक्शन खटी अचे उहो हिन मुल्क ते हुकूमत करे। पर छाकाणि जो मौजूदा हुकूमत आहे उहो इम्पोर्टेड आहे, उन हिकिड़ी बैनुल अक़वामी साज़िश जे ज़रिए वजूद में आई आहे। उन असांजी ॻाल्हि खे इग्नोर कयो था। ॾिठो उन खां बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कई जलसा कया आहिनि, केतिरियूं ई जेके रैलीज़ कयूं आहिनि। उन खां बाद में पंजाब में इलेक्शन थियो, उहो वॾी मेजोरिटी सां उहो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खटे वरितो। ऐं हाणे इहो क़ौमी असेंबली लाइ जेको इलेक्शन थियो 7 सीटुनि ते, उन मां बि ख़ान साहब 6 सीटुनि ते कामयाबी माणी। इन सां साबित थी वियो आहे त जेको इमरान ख़ान जो बयानियो आहे त हिन ही हुकूमत जेका आहे इम्पोर्टेड आहे, उहो साबित थी वियो। इन ॻाल्हि ते जी गवाही मिली वई आहे त पाकिस्तान जी अवाम ग़ुलामी नथी चाहे ऐं हाणे आज़ादी चाहे थी। ऐं उन सां गॾोगॾु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इहो स्लोगन रहियो आहे त थोरी नयूं चूंडियूं करायूं वञनि ऐं उन ते बि पाकिस्तान जी अवाम उन जी जेको आहे तस्दीक करे छॾी आहे त इहे बिल्कुलु थियणु घुरिजे। हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेके हुकूमत में हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि उहे सम्झनि था PTM त जेकॾहिं हिन वक़्त में असीं इलेक्शन ते वियासीं त इमरान ख़ान 2/3 मेजोरिटी सां खटे ईंदो, सो हू हर सूरत में चाहिनि था त इलेक्शन डिले थिए ऐं इलेक्शन न थियनि। लिहाज़ा असां उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ टाइमिंग्स ते इहो आफ़त ॾिनियूं आहिनि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूमत सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। जेकॾहिं हुकूमत को डेट ॾेई छॾे, को तारीख़ ॾेई छॾे इलेक्शन लाइ, लिहाज़ा न मिलण जी सूरत में ख़ान साहब वार्निंग ॾिनी आहे। इंशाल्लाह इन ई महीने में जेको लॉन्ग मार्च थींदो, इहो पाकिस्तान जो तारीख़ी तरीन लॉन्ग मार्च हूंदो। 2 लख खां वधीक माण्हू इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुचंदा ऐं हिन दफ़े इहो लॉन्ग मार्च कोई आम लॉन्ग मार्च न हूंदो जंहिंखे ही लास्ट टाइम जी तव्हां ॾिठो 25 मई ते जहिड़े नमूने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे कारकुननि खे गोलियूं हयूं हुयूं, उन्हनि खे रबड़ जूं गोलियूं हयूं हुयूं, आंसू गैस उछलायो वियो, उन ते तशदुद कयो वियो। हिन दफ़े हू अहिड़ी तरीक़े सां ईंदा, तरह सां ईंदा जंहिंमें
हू इन सभिनी शयुनि खे डिफाई करे सघनि, पंहिंजो बचाव करे सघनि ऐं पंहिंजो आईनी हक़ इस्तेमालु करे आईनी कानून तहत पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराए सघनि। लाल साहब इहो ॿुधायो त घरू वज़ीर राणा सनाला साहब त कॉन्फिडेंट आहे त हू हुकूमती मशीनरी इस्तेमालु कंदो ऐं लॉन्ग मार्च खे डिस्पर्स करण में कामयाबु थी वेंदो। तव्हां छा था सम्झो त हिन भेरे ख़ान साहब बि चयो आहे त नई हिकमत अमली सां अचूं पिया त पोइ हुकूमत ज़ाहिरा ताक़तवर हूंदी आहे, उनजा जेके हरबा हूंदा आहिनि उहो सभु कुझु करे सघे थी, त हिन भेरे ख़ान साहब कॉन्फिडेंस एतिरो छो आहे? ॾिसो, असीं सम्झूं था मौजूदा जेको हुकूमत आहे PTM जी, इन खे एस्टेब्लिशमेंट जी मुकमल हिमायत हासिल रही आहे ऐं हुननि खे आणण में हुननि जो किरदारु जेको आहे रहियो आहे, जेतोणीकि चऊं था न्यूट्रल रहिया आहियूं। न्यूट्रल हुजण बि हिकिड़ो सिग्नल आहे ऐं उन करे राणा सनावला जिन उन्हनि खे जहिड़ी ॻाल्हि करे रहियो आहे उहो सभिनी खे ख़बर आहे ऐं सभु माण्हू ॼाणनि था त हू कंहिंजी ज़बान ॻाल्हाए थो पियो। मुंहिंजी तव्हांखे पहिरीं चयो त 25 मई ते जेकॾहिं आयासीं त असां सम्झोसीं त ही जेके पंहिंजो पाण खे जमहूरी पार्टियूं सॾाइनि थियूं उहो सम्झनि थियूं त उहो आइन जूं पासदार आहिनि, पर जॾहिं 25 मई ते इहो तशदुद कयो ऐं असांजे लॉन्ग मार्च ते माण्हुनि खे सख़्तु परेशान कयो त हाणे असीं हुनजो काउंटर कंदासीं, पर आईनी कानून जे दायरे में कंदासीं। ऐं हाणे जेको थी ॻाल्हि करे त हुकूमत आहे, हुकूमत सभु कुझु करे सघे थी, त इहो हिनजी खाम ख़्याली आहे। ताक़त जो सरचश्मो अवाम आहे ऐं जॾहिं अवाम फ़ैसिलो करे वठंदी आहे, दुनिया जे कई मुल्कनि में तव्हां ॾिसो रिसेंटली त जॾहिं श्रीलंका खां वठी हर मुल्क में त जॾहिं अवाम रोडनि ते निकिरी ईंदी आहे त हुकूमतूं मजबूर थी वेंदियूं आहिनि ऐं हीअ बि भॼण ते मजबूर थी वेंदा। लाल साहब इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु हुकूमत कॉन्फिडेंट इन जे करे आहे त पहिरियां बि ख़ान साहब एतिरा ॾींहं धरणे ते वेठो, हुकूमत न किरी ऐं का बि अहिड़ी नज़ीर न आहे मुल्क में जो कंहिं एहतजाज ते का हुकूमत घर भेड़ो थी आहे, त हुननि जो इहो चवणु आहे त हुकूमत त घर कोन वेंदी, पर इहा जेका प्रैक्टिस आहे PTI जी इहा फज़ूल वेंदी। तव्हां छा था सम्झो त जेकॾहिं माज़ी में इन क़िस्म जी का नज़ीर न आहे त छा हिन भेरे बि हुकूमत ते उहो प्रेशर डेवलप न थी सघंदो? ॾिसो, जेका माज़ी जी ॻाल्हि आहे उहा हाणे माज़ी थी वई ऐं हाणे बिल्कुलु सूरत हाल तब्दील थी चुकी आहे यकसर। हाणे छा आहे इमरान ख़ान गुज़िरियल जेको 2013 खां वठी ऐं 2022 ताईं 9-10 साल जेके थिया आहिनि मुसलसल अवाम खे अवेयर कंदो आयो आहे, अवाम खे शोर ॾींदो आयो आहे ऐं हाणे पाकिस्तानी अवाम सम्झे थी त पाकिस्तान में जेको मौजूदा हुकूमत आहे उहो हिकिड़ी साज़िश तहत आयल आहे ऐं उहो ग़ुलामी करे रही आहे। माण्हुनि खे ख़बर आहे त कहिड़े नमूने जेको मौजूदा हुकूमत NRO 2 जेको आहे वरितो आहे नेम कानून बंदि करे। तव्हां ॾिसो था पिया रोज़ाना पंहिंजो एहसन इक़बाल खां वठी मरियम नवाज़ ऐं मरियम नवाज़ खां वठी आसिफ अली ज़रदारी ऐं ॿिया केतिरई जेके अॻुवाड़ आहिनि जेके PTM सां तालुक़ रखनि था, पाकिस्तान जो अवाम एॾो बि सादो न आहे जेको सम्झी न सघे त हिन वक़्तु सूरताल छा आहे। त हींअर तमामु घणो माण्हू अवेयर आहे ऐं गुज़िरियल दफ़े बि असांजो घणो कामयाबु थियो, असां घणो नाकाम न थियो। असां हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन चाहिए 2013 जी इलेक्शन जी, उहा इन्वेस्टिगेशन थी ऐं असां पोइ हुनखे रिलाय कयोसीं ऐं हिन दफ़े बि जो ईंदासीं इनशाअल्लाह त पंहिंजा मुतालबा मञाइण में कामयाबु थी वेंदासीं। अच्छा, तव्हांखे यादि हूंदो त पहिरीं लॉन्ग मार्च खां पोइ ख़ान साहब चयो त जल्द ॿी लॉन्ग मार्च कंदासूं, पर सुप्रीम कोर्ट खे पहिरां कुझु गारंटी वठणियूं आहिनि। अहिड़ी दरख़्वास्त बि सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल थी ऐं ख़ान साहब जो इहो चवणु हो त इहो जेको पहिरियां तशदुद वारो मामिलो हो या माण्हुनि खे रोकियो वियो मुख़्तलिफ़ शहरनि में, इस्लामाबाद अचणु न ॾिनो वियो, त इहा एक्सरसाइज़ न थिए ऐं सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जारी करे। तव्हां छा था सम्झो त सुप्रीम कोर्ट हिन वक़्तु इन क़िस्म जी का बि डायरेक्शन न कई आहे, गारंटी न ॾिनी आहे, त उन खां पोइ छा था सम्झो राणा सनावला वज़ीर हुजे ऐं तव्हां लॉन्ग मार्च लाइ अचो पिया? ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु जेको मौजूदा हुकूमत आहे उहो सिर्फ़ु कुझु किलोमीटरनि ते आहे, उन्हनि खे पाकिस्तान जे हुकूमत सां को तालुक़ कोन्हे, सिर्फ़ु नाले जी पाकिस्तान जी हुकूमत आहे, सिर्फ़ु 21-27 किलोमीटरनि ते उहो ही हुकूमत मौजूदु आहे। जॾहिं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ KPK में, पंजाब में समेत मुख़्तलिफ़ तव्हां ॾिसो गिलगित बल्तिस्तान आहे, कश्मीर आहे, उते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आहे। हाणे जेकॾहिं सम्झनि था त उहे नमूने तशदुद करे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे कारकुन खे रवानो करे सघिजे थो त इहो हुननि जी खाम ख़्याली आहे। सम्झनि था त 245 जेको आहे आर्टिकल जो उहो इनवोक कंदा ऐं उन तहत पाक फौज खे घुराए ऐं पाकिस्तान जे अवाम खे आम्हूं साम्हूं कंदा, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन में नाकाम थी वेंदा। छाकाणि त को बि फोर्स जेका आहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आहे पंहिंजे ई माण्हुनि मथां जेको आहे उहो न
नथी तशदुद करे सघे। तव्हांखे यादि हूंदो इहे साॻी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ आहिनि जिन TLP जे कारकुन ते बि लथबाज़ी करण खां इनकार करे छॾियो हो। त अवाम पावर ईंदी आहे त हर इदारो अवाम सां गॾु बीह रहंदो। अच्छा लाल साहब इहो ॿुधायो, तव्हां हिन वक़्तु सिंध में मौजूदु आहियो ऐं लॉन्ग मार्च जो बि माहौल आहे, ख़ान साहब मोबिलाइज़ करे पियो आवाम खे, त ख़ान साहब घणो जेको टाइम ॾिए पियो उहो KP खे ऐं पंजाब खे ॾिए पियो, सिंध में ख़ान साहब तमामु घटि अचे पियो, त इन जो को इम्पैक्ट पवंदो लॉन्ग मार्च ते या ईंदड़ इलेक्शन ते? ॾिसो ख़ान साहब पंजाब में घणो टाइम ॾियण जो मक़सदु हुयो त उते तव्हांखे ख़बर हूंदी त लास्ट लॉन्ग मार्च थियो तॾहिं बि सिंध जी का बॉडी उनखे इंस्ट्रक्शंस हुयूं, छाकाणि त सिंध इस्लामाबाद खां तमामु घणो परे आहे। त जिते जिते वेझा शहर आहिनि उतां खां कारकुन जेके आहिनि उहे प्रोटेस्ट लाइ इस्लामाबाद पहुचनि ऐं बाक़ी जेके परे आहिनि उहे पंहिंजी पंहिंजी शहरनि में धारणा ॾियनि। सो जेको वधि मास मोबिलाइज़ेशन जेका आहे उहो जेको इस्लामाबाद जे वेझा शहर लॻनि था हुतां खां थी रही आहे। पर तव्हां ॾिठो कराची में हींअर रिसेंटली इमरान ख़ान जलसो कयो ऐं लॉन्ग मार्च जो बि ऐलान उन जलसे में कयो। रिसेंटली सखर जो दौरो कयो आहे ऐं पंहिंजी कारकुननि खे ऐं पार्टी खे मुकमल मोबिलाइज़ रखण जी हिदायत कई आहे। लाल साहब तव्हां खां आख़िरी सुवालु मुंहिंजो इहो आहे त ख़ान साहब जेका ॻाल्हि कई हुई त राणा सनावला जेके बि बयानु ॾिए पियो, जेका बि हुकूमत जी हिकमत अमली हुई उहा हिकमत अमली नाकाम कंदासूं ऐं असां वटि जेका हिकमत अमली आहे उहा बिना डिफरेंट आहे ऐं गुज़िरियल लॉन्ग मार्च जे तजुर्बे खे नज़र में रखी उहे सॼो कंदासूं। तव्हां छा था सम्झो त डिफरेंट हिकमत अमली में छा थी सघे थो? छा इस्लामाबाद वारे ऑप्शन खां अलावा सॼो मुल्क बंदि करण वारो ऑप्शन थी सघे थो? गोर ॾिसो हाणे हिन मुल्क लाइ डू एंड डाई वारी पोज़ीशन अची वई आहे। या त जेके ग़ुलामी पसंदि हुक्मरान आहिनि या त पाकिस्तानी अवाम हुननि जे साम्हूं कोड़ा खोड़े छॾे या हुननि सां मुक़ाबिलो करे। हाणे हीअ जेके हुक्मरान आहिनि चाहिनि था त हर सूरत में हिननि जो इक़्तिदार जेको आहे ग़ुलाम थिए ऐं अॻियां वधे, त पाकिस्तान ते इंसाफ़ चाहे थी त हर सूरत में अवाम जी राय वरिती वञे ऐं जनरल इलेक्शन थियनि। हाणे 25 मई ते जेको कुझु हिननि कयो उनखे नज़र में रखंदे पाकिस्तान ते हिकु इंसाफ़ फ़ैसिलो कयो आहे त अहिड़े क़िस्म जी स्ट्रेटजी एडॉप्ट कजे जिते राणा सनावला जहिड़े जेको इहो मुसलसल आहिनि सस्ताइन जा जेके अलमबरदार आहिनि त उहो असांजे धरणे खे नाकाम न करे सघनि। उन में कई ऑप्शन ज़ेर गौर आहिनि। उन में लॉन्ग मार्च आहे, उन में धरणो आहे, उन में लॉकडाउन बि आहे, उन में इस्लामाबाद खे जेल करण बि आहे ऐं इस्लामाबाद मूं तव्हांखे ॿुधायो त राणा सनावला सिर्फ़ु इस्लामाबाद जी हद ताईं जेको वज़ीर दाख़िला आहे, पर जेको इस्लामाबाद आहे कैपिटल आहे हिते मुख़्तलिफ़ शहरनि सां रोड अचनि था, रस्ता अचनि था, उहे सभु चेंज थी सघनि था ऐं उहो इहे ई न पर पूरो पाकिस्तान बि चेंज थी सघे थो। ठीकु आहे लाल माली साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मोहम्मद असलम गौरी साहब, जेको JUI जो तर्जुमान आहे ऐं JUI जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौरी साहब ये बताएं कि ज़राए से खबर आई है कि इमरान खान साहब 25 इस माह की वो लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि PTI की ये दावा है कि ज़मीनी इंतखाबात में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है और उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ही हाई है, इसीलिए वो हर हाल में इसी माह में 25 तारीख को वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इस लॉन्ग मार्च कोई नतीजा खेज हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी लॉन्ग मार्च हो चुकी है? जरा अच्छी तरह ज़राए से चेक करें कि इस महीने की 25 तारीख जो है वो 2030 की है या 2022 की है, जरा चेक करें। उसका डेट का भरोसा नहीं होता। कल फिर नई डेट आ जाएगी, क्या 2026 में ये करूंगा, फिर आ जाएगी 2027 में ये करूंगा। बड़ी देर से लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचा रहा है। कर ले यार, इसके शौक पूरा करें। ये हमसे ज्यादा अच्छा लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता। हमने इनको आजमाया हुआ है ना, लॉन्ग मार्च वाले नहीं है। अलबत्ता ये म्यूजिक कंसर्ट कर ले, कहीं अच्छे डांस पार्टी बन जाएगी और 2 घंटे शुगर लग जाएगा, लोगों को तफरी मिल जाएगी बस इस टाइम के लिए। बाकी कोई ये कहना कि जी अपना वो आएगा लॉन्ग मार्च लेके आएगा कि इस्लामाबाद में क़यामत आ जाएगी और दुनिया तब्दील हो जाएगी,
اور چھوڑے ہی بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا سر، پی ٹی آئی بڑی نازاں ہیں کہ ضمنی انتخابات ہم نے جیتا ہے اور ان کی جو ہے مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو کیا یہ پیرامیٹر ضمنی انتخابات کا لے کے ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ واقعتاً کوئی خان صاحب مقبول ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، ضمنی انتخابات کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے اسے سنجیدہ نہیں لیا. ہمارے لوگوں نے سنجیدہ بالکل نہیں لیا. انہوں نے کہا یار کیا ہے یہ الیکشن ہوگا، پھر یہ اپنا دوبارہ الیکشن ہوگا اور پھر اس طرح کے معاملات میں. اس لیے ہمارے ہاں کوئی اتنا سنجیدہ نہیں لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کی پارٹی نے باقاعدہ اس طرح سے الیکشن کمپین نہیں چلائی جس طرح چلانی چاہیے تھی، جس کو ہماری غلطی سمجھے یا یہ سمجھے کہ ہم نے اس کو سنجیدہ اس لیے نہیں لیا کہ ایک شخص جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور ابھی تک پارلیمنٹ سے اپنی تنخواہیں بھی لے رہا ہے، مراعات بھی لے رہا ہے، اور پھر وہ جا کے اتنی جگہوں سے الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. پہلے معیشت کے نام پہ تباہ کیا، اب یہ جو کروڑوں روپیہ ضائع ہوا ہے الیکشن کے نام پر، اس کو کون جواب دے؟ یہ عمران خان دے گا قوم کو پیسہ؟ یہ پیسہ تو میرا تھا نا، میری جیب سے نکلا ہے، میرے ٹیکسز کا پیسہ ہے، غریب آدمیوں کا پیسہ ہے. ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد یہ پوزیشن میں بیٹھ کر ہی ملک کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں. اور جب ہمیں کوئی انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کہ آئی ایم ایف سے کوئی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، ورلڈ بینک سے کوئی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، یہ ادھر سے میں لانگ مارچ کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، ان معاہدات کو ثبوتات کرنا یہ قوم کا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، وطن کا دشمن ہے. یہ صرف ان معاہدات کو ثبوتات کرنے کے لیے سارے کھیل کھیل رہا ہے. ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب آج کل مذاکرات کر رہے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ سے، تو ادھر سے لانگ مارچ کا ڈرامہ شروع کر دیا اس نے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے، یہ لوگ نہ آ سکتے نہ آئیں گے. چند 100 ہوں گے جو وہ بیچارے ان کے یہاں سرکاری ملازم ہوں گے، کوئی پنجاب گورنمنٹ کے ہوں گے، کوئی کے پی کے گورنمنٹ کے ہوں گے. ان غریبوں کو لا کے یہاں پر تختہ مفت بنوائیں گے، اور ان کے پاس ایسا کارکن ہی نہیں ہے جو گرم زمین پر پاؤں رکھ سکے. اچھا سر، یہ جو تاثر ہے کتنا درست ہو سکتا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو پرانی پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم کی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، جے یو آئی ہوگی، تو ان کا طرز عمل یا طرز سیاست ہے وہ روایتی ہے. اب اسی روایتی سیاست کو جو نوجوان ہے وہ قبول نہیں کر رہا. تاثر یہ ہے کہ نوجوان ابھی خان صاحب کو پسند کر رہے ہیں، کافی تعداد ان کے جلسوں میں آ بھی رہی. دیکھیے، ہماری سیاست نظریاتی سیاست ہے، اور ہم نے سیاست ہمیشہ اس ملک کی بہتری کے لیے کی ہے، ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کی ہے. ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں بعض فیصلوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے. ہم نے تحریکیں بھی چلائی ہیں، اور ہم نے جو اس ملک میں جیلیں بھی بھری ہیں، روڈوں پہ بھی رہے ہیں، تحریکیں بھی چلائی ہیں، لیکن کبھی ہم نے ملک کی سالمیت کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف اس طرح سے گفتگو نہیں کی کہ اس کے ملک کو نقصان پہنچے. یہ شخص متواتر ابھی یہ اس نے پرسوں فارن جو صحافی تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو اس نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں کیا پاکستان کے ایٹمی سازوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کا جو آرمی چیف ایک بالکل آئینی مسئلہ ہے، آئین پاکستان کے ذریعے پہلے اس نے جب ان کو ایکسٹینشن دی تھی تو اس وقت بھی اس کا رائٹ تھا. ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ کون ہوتا ہے عمران خان ایکسٹینشن دینے والا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت وزیر اعظم کا حق ہے، وزیر اعظم اس کا. یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میری مرضی سے آرمی چیف رہے گا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ تو ایک نیا، یہ کون سا نئی سیاست ہو رہی ہے؟ نئی سیاست نہیں ہے. یہ ملک کا اس ایجنڈے پہ پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے جس ایجنڈے پہ امریکہ نے بہت دنوں پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک نقشہ آیا تھا. اس نقشے میں یہ تھا کہ فلاں سن میں پاکستان کے اتنے ٹکڑے ہوں گے. یہ ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے. جو بات یہ کہتا ہے وہی بات سے امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے آپ کے جو ہے وہ ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں. تو یہ ان کو اتنی بات کہنے کی ضرورت کیسے ہوئی کہ جب یہ چیخ رہا ہے، یہ کہنا ہے؟ یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اینٹی امریکہ جو باتیں کر رہے ہیں. اینٹی امریکہ، اس کو کیا پتا ہے اینٹی امریکہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں اینٹی امریکہ. آج بھی مولانا فضل الرحمان پہ امریکہ جانے پہ پابندی ہے، عمران خان پہ تو پابندی نہیں ہے. اینٹی امریکہ مولانا فضل الرحمان پہ لندن کا برطانیہ جانے پہ پابندی ہے. یہ ہم اینٹی ان کے اپنا جو ہے امریکہ اور اس کے حواریوں کے خلاف ہم ہیں. یہ کیا؟ اس کے لیے لابنگ وہاں سے ہو رہی ہے.
इसके लिए पैसा वहां से आ रहा है, इसके लिए पैसा इसराइल से आ रहा है, इसके लिए पैसा इंडिया से आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, साबित हो चुका है, सर्टिफाइड चोर है, ये साबित हो चुका है इस वक्त ये सर्टिफाइड चोर है। इलेक्शन कमीशन के अगर ये रिजल्ट मानता है, ये कहता है कि ये हल्कों में सही इंतखाब हुआ है, तो फिर इसको इलेक्शन कमीशन को फैसला भी मानना चाहिए जिसमें उसने इसको सर्टिफाइड चोर करार दिया है। अच्छा गौरी साहब, ये बताएं कि अब कहा ये जा रहा है कि इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से वो डायलॉग हो रहे हैं, उन्होंने खुद भी ये चीज़ मानी है, तो कहीं अर्ली इलेक्शन की, कहीं दबाव में अर्ली इलेक्शन हो तो नहीं सकता? आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस भी आया था वो बहुत ही लेट आया, क्योंकि काफ़ी मुख्तलिफ जगहों से इस तरह के इशारे भी PDM को आए, उसके बाद फिर बिल्कुल आखिरी स्टेज पे अदम एतमाद आया और गवर्नमेंट कलील मुद्दत में डिलीवर भी नहीं कर सकती, तो ये क्वेश्चन भी हैं। तो क्या समझते हैं, अर्ली इलेक्शन के हवाले से कोई दबाव हो सकता है इस गवर्नमेंट पर? देखिए जी, इलेक्शन टाइम पे होंगे, इस वक्त पूरा सिंध बर्बाद हुआ पड़ा है, इसको तो चैन की बैंसरी बजा रहा है, नेहरू बैठा, पूरा मुल्क तबाह हुआ पड़ा है। लोग के घरों पे जाके देखिए, लाख करोड़ों लोग आज भी रोडों पे जिंदगी बसर करते हैं। ये एक दिन भी गया है, ये इतना अरबों खरबों डॉलर बाहर से लेके आया है, कभी इसने जाके वहां तकसीम किए, किसी को दिए तो एक पैसा भी दिया है, जिसको तो सिर्फ अपनी सियासत की बड़ी सियासत नहीं, दुकानदारी की है, और इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबियां हैं, हम उन लॉबियों को पहचानते हैं, और इंशाल्लाह हम मुल्क के वफादार और मुल्क के साथ हमने सारी जिंदगी गुजारी है, और इंशाल्लाह इस मुल्क पे कोई आंच नहीं आने देंगे, इस मुल्क की सालमियत पे, इस मुल्क के वकार पे, और इंशाल्लाह हम इसका मुकाबला किया। ये जो कह रहा था मैं 10 साल के लिए आया हूँ, ये 5 साल भी मेरे, अगले 5 साल भी मेरे हैं, ये हमने इंशाल्लाह इसको 3.5 साल में घर भेजा है, और जब हमने वहाँ उस गद्दी से उतार के गिरबान से पकड़ के नीचे उतारा है, तो इंशाल्लाह हम इसको दोबारा उस गद्दी की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि आप अगर लॉन्ग मार्च आ जाती है और खान साहब बैठ भी जाते हैं, तो रिवायत तो ये रही है कि धरनों से कभी भी गवर्नमेंट गई नहीं है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा? 126 दिन के धरने के बाद क्या गवर्नमेंट चली गई थी? विजय तो क्या करेगा ये आके? क्यों? देखे ना, बात सीधी सी है ना, मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करना है। गवर्नमेंट अगर आवाम के लिए काम कर रही है, मुल्क की रोडों का निजाम खराब है, उसको बहाल किया जा रहा है, रेलवे का ट्रैक बंद पड़ा है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, आवाम इस वक्त वबाई अमराज फैल रही है सलाब दरगाह इलाके में, वहां पर आवाम उनकी खिदमत की जा रही है। अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो उसमें रुकावट डालने के लिए ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं, और हम तो सारे उधर इलेक्शन, हमको इलेक्शन में थोड़ी है, हम तो सलाम गांधी के अभियान की खिदमत में लगे हुए हैं। यही वजह है कि उसको अहमियत मिली है कि उसने चंद सीटें जीती है, और ये जीती नहीं है। आप मेरी जान, 2 सीटें हमारी बड़ी हैं असेंबली में, हमारी 2 सीटें असेंबली में बड़ी हैं, हम हारे नहीं हैं, हमने इसकी 2 सीटें जीती हैं। आप इस तरह बात करें सब। ठीक है मोहम्मद असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, हिन वक्त असांखे जॉइन किया है सेनेटर गोस न्याज़ी साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ सां जिन जो ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नवाज़ जो अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। जी वालेकुम। न्याज़ी साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब, सुनने में आया है कि 25 अक्टूबर को वो लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? इससे पहले भी लॉन्ग मार्च खान साहब ने की, नतीजा खेज नहीं साबित हुई, और एक और तजर्बा करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब के जो इलेक्शन हुआ है, खान साहब जिस पर होते हुए इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे, उनका ख्याल है कि मेरी पॉपुलैरिटी बहुत है और मैं जो है ना बलदोज करके अपनी मर्जी के रिजल्ट दे दूंगा और 2/3 मेजॉरिटी दे दूंगा। लेकिन हाल ही जो इलेक्शन हुए हैं उसमें उनको काफी हजीमत का सामना करना पड़ा है कि जहाँ PDM ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है तो वहाँ सीटें हमारी जीती हैं, मुल्तान से सीट जीती है, और ये उनके लिए इमरान खान के सबक है कि इमरान खान का समझता है कि जी मैं इलेक्शन जो लड़ूंगा और फिर जिस तरह मेरे जस्टिस जॉब तो जो लोग आते हैं तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर PDM ने सही इत्तेहाद किया फिर इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो आप उसको
اب کیونکہ 5-6 سیٹیں وہ جیت گئے، آزادی سے 7 میں 6 جیت گئے، 2-3 اور بھی جیت گئے، تو اب وہ نہ اس سے جس طرح نہ اگلا جائے نہ نکلا جائے، وہ اگر لانگ مارچ نہیں کرتا تبھی مرتا ہے، کرتا ہے تبھی مرتا ہے. تو پیچھے جو لوگوں کو یہ شو کر رہا ہے کہ میری بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کو راضی نہیں ہے. اب ایسے ہی دیکھا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں تو پھر یہ ایسے شوشی چھوڑ رہا ہے کہ میری بیک ڈور بات ہو رہی ہے، کسی میں بات ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. تو اس کو یہ 25 اکتوبر کا وہ کسی اور وجہ سے کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہیں دنوں میں ہی ایک آرمی چیف صاحب کی اپائنٹمنٹ کی جو اسمبلی ان دنوں میں موو کر رہی ہے. تو کیونکہ 29 نومبر کو ہے نا، تو ایک مہینہ پہلے جو ہے 4 ہفتے پہلے اسمبلی موو ہونا شروع ہو جاتی ہے، وزارت دفاع سے پھر آگے پرائم منسٹر تک پریزیڈنٹ تک. تو یہ ایک سسٹم تو وہ پریشرائز کر کے اور یہ نعرہ یہ لگائے گا کہ جی کو حکومت کو جو ہے نا چور ہیں، فلاں ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہیں، تو یہ ان کو جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے. ایک مطلب اس کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، جس میں تمام اداروں کو کنٹروورشل بنا دیا، الیکشن کمیشن کو اور بھی سب کچھ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. ایک آرمی کا ادارہ جو ہے نا وہ کچھ بچا تھا، اس کو بھی یہ اس کی رئیس جو اس کی ساکھ کو خراب کرنا چاہتا ہے. میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ ملک کی صلاحیت کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس کو ہوش سے داخل لینا چاہیے اور باب اقتدار کو آگے اس کا راستہ روکنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم تو کمیٹڈ ہیں ہماری حکومت کے، اس کو ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، خاص طور پر ریڈ زون اور ڈی چوک، وہاں بیسز ہیں اور بہت سی ہمارے حساس ادارے ہیں، تو ہم ان کی پوری مزاحمت کریں گے. یہ 25 مئی کو اس نے یہ کہا تھا 10 لاکھ بندے آئیں گے، 20 لاکھ بندے آئیں گے. یہ سارا زور لگا کے پی کے سے سارے بندے لا کے 15 سے یہ 20,000 بندے 10-15,000 بندے لایا تھا، اور بندوں کو یہ کرائے پہ لایا تھا اور کہا تھا کہ وہاں ہم نے دھرنا دینا ہے اور وہاں ہم اسٹے کریں گے. تو جب اچانک اس نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تو 6-7 ہزار بندہ ایسا تھا جس کے پاس واپس جانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ کہا تھا کہ وہاں ہمیں دھرنا دینا ہے اور وہاں 2-3 مہینے بیٹھیں گے، وہاں آپ کو کھانا ملے گا، سب کچھ ملے گی. تو لوگوں سے مانگ کے کرایہ لے کے گھروں کو واپس گئے. اور کئی لوگ ہیں وہ جو ہمارے اسلام آباد کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دھرنا ہوا ہے اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے. لوگوں گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وہ پرس چھینے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں. یہ خان صاحب کو اسلام آباد کے وکیل پہ ترس کرنا چاہیے اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں ملنے والا. خان صاحب دیوار جتنی ٹکر مارے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ انشاءاللہ آئین و قانون کے مطابق ہوگی. اور اس کے علاوہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کے سارے بیانیے پٹ چکے ہیں. وہ سائفر والا معاملہ اور پھر کہتا تھا کہ امریکہ نے سازش کی ہے. جب تو پتہ ادھر سے الیکشن آیا تو کہا کہ نہیں میں امریکہ تو ہمارا دوست ہے، ہم امریکہ کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں. اگر اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہے تو اس قسم کی باتیں امیچور کرتا ہے، کیونکہ قومی لیول کی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نیازی صاحب یہ بتائیں کہ گو کہ خان صاحب نے جو سیٹیں جیتی ہیں وہ ان کی پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں، جو پی ڈی ایم نے سیٹیں جیتی ہیں وہ خان صاحب کی جیتی ہیں. تو اس حساب سے خان صاحب یہ بات نہیں کر رہا کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ چھین گئی ہیں، لیکن انہوں نے جو جیتی ہیں وہ اپنی سیٹیں تھیں ان کی. دیکھو جی، خان صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب اس الیکشن میں کردار سے پریشان ہے، وہ خوش نہیں ہے. عام ورکر یہی سمجھتا ہے کہ ہم 6 سیٹیں خان صاحب جیت گئے، لیکن اگر اس کو انالائز کریں تو خان صاحب نے پہلے سے اپنی میجورٹی لوز کی ہے. اور کے پی کے میں تمام وسائل مہیا تھے الیکشن جیتنے کے لیے. وہاں انہوں نے زور بھی لگا لیا تو وہاں جا کے ایک جو برطان والی سیٹ ہے جو مولانا قاسم کے حوالے سے تھا اس کو 6,500 سے خان صاحب جیتے ہیں. اب اس 6,500 کوئی معنی نہیں رکھتی. ابھی جب تو مطلب کو بیانی ہے اور کیونکہ اس کی زور ہے اور دن بدن یہ کمزور ہوگا کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو بھی بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اور لوگ بد دل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ابھی بھی لانگ بال کیسے وہ اعلان کرتا ہے تاکہ لوگ میرے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن لوگ کا جو سنجیدہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ خان صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے. اور اس میں 25 اکتوبر کو یہ کہتا تھا، پہلے کہا تھی میں
जी शिवपुर जाके जलसे में अनाउंस करूंगा मार्च के, फिर कहा जी मैं फैसलाबाद जाके, फिर कहा जी मैं मियांवाड़ी जाके अनाउंस करूंगा, लेकिन अनाउंस नहीं करता। 25 को भी यही करेगा और उसको अनाउंस करेगा मैं 4-5 दिन बात करूंगा, इससे हिम्मत नहीं है। और इसको पता भी है कि इधर से आगे रजिस्टर्ड होगी और मेरे साथ जो चंद बंदे आएंगे वो मेरे साथ छोड़ जाएंगे। तो कोई इंशाल्लाह सब सिवाय इसके कि उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने के ये कुछ नहीं कर सकता। ये मुल्क के साथ खेला है, मुल्क के सालमियत के साथ खेल रहा है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह उसको कानूनी और तरीके से जब था लेके आएगा उसको मुकाबला करेंगे, लेकिन आइन और कानून की कोई इलेक्शन की डेट पे और आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। सब कुछ इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। नायब साहब ये बताएं कि इससे पहले भी खान साहब ने लॉन्ग मार्च की थी और बाद में जब उन्होंने कहा कि हम जल्द लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन वो डिले करते गए और फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि आपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आर्डर जारी करें, उसके बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो अभी तक वो आर्डर जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है जब हुकूमत और हुकूमती इदारे 144 भी है वो सरगर्म होंगे, तो खान साहब की ये लॉन्ग मार्च तो लगता है पहली मार्च जैसे ही होगी। क्या आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो सबसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको गिरफ्तार न किया जाए और उनको G9 पार कर आने दिया जाए, फिर हुकूमत ने उस पर अमल किया, लेकिन फिर भी खान साहब भी मेरे वर्कर्स यहाँ डी चौक पहुंचे, 1000-1200 बंदा डी चौक पहुंच गया। वहाँ फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी मट भी होती रही, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे, सुई गैस चलती रही। तो ये इस चीज का नाजायज फायदा उठाता है। बाद में हम गए सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने अदालती हुक्म की पासदारी नहीं की तो तौहीन अदालत के केस बनता है। तो उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान साहब के पास हमारे ये आर्डर पहुंचा नहीं होगा। तो यानी कि लाडला है, सारे इदारे इसके लाभ बर्दाश्त करें। मुझे समझ नहीं आती हमें कि ये क्यों कर रहे हैं, फिर क्या अंदर उन्हें खाना मामला क्या है। हर मामले पे आप कोर्ट को देख रहे हैं ना, कोर्ट ने खुद सो मोटर लिया तौहीन का, जब इसने एक एडिशनल सेशन जज को बुरा भला कहा तो हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और खुद नोटिस भी उससे में लिया कि स्टेट वे जो है ना वो उसको चार्जशीट कर दिया, उसको शो काज दे दिया। मतलब उसमें इतना वजन था कि शो काज भी साथ ही शुरू हो गया। लेकिन जब वो उसकी ट्रायल हुआ तो उसको मौका देते रहे कि आप माफी मांगे, 3 दफा मौका दिया। और हमारे लोगों ने तो जब तौहीन अदालत की भी थी तो फौरन माफी मांगी थी, हमारी माफी कबूल नहीं की गई और इसने माफी मांगे बगैर में उसको माफ कर दिया। तो ये एक लाडलापन है जिसकी वजह से ये खलदरा लड़का बन चुका है कि इसकी मर्जी है कि इससे पहले मेरी जायज नाजायज जरूरतें जो है एस्टेब्लिशमेंट पूरी करती रही है, चाहे असम्बली का मामला हो या दीगर मामला हो, तो बाशी मामला हो, एस्टेब्लिशमेंट मेरी मदद को आती है। तो अब वो प्रेशर बढ़ा रहा है कि आप भी वो मेरे साथ है वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने अब सोच लिया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे और ये सियासी जमातें जाने और इनके काम जाने और इंतजाम हुकूमत जाने। तो खान साहब को ये बात तो समझ आनी चाहिए, लेकिन वो प्रेशर डाला है इदारों पे कि मैं जो है ना हर सूरत जो है मैं लॉन्ग मार्च का मुझे इलेक्शन की डेट चाहिए। इलेक्शन की डेट तो असम्बली में है, वहाँ बात हो, सारे बैठ के सियासी पार्टी 12 सियासी पार्टी हुकूमत में है, एक इसकी पार्टी है, शायद एक और इसके साथ हो, तो बैठ के मामला तो पूछ सकते हैं। सड़कों पे ये मामला ना हल होते हैं ना हम सब हमारी बात मानेंगे। ठीक है सेनेटर गोश्त मोहम्मद खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।